Yo, what's up mga idol? Welcome back again sa ating YouTube channel, The Masterpiece. So ngayon mga idol, ay try natin maglaro dito sa 1Asiabet mga idol, no? So as you can see mga idol, meron kayong makita dyan na 2,000 pesos na balance. So try natin maglaro dito. So let's go. So Gate of Olympus tayo mga idol. So, time check tayo dyan is 5:57 ng hapon mga idol. So, March 20. So, let's go. So, wala pang account ng 1Asiabet. Nasa comment section ang link. Click nyo na po yan. Mag-register lang kayo. So, let's go mga idol. Okay. Bet tayo dito mga idol. Try natin mag-bet. 8 pesos. 5 lang. 5 pesos bet. Okay, let's go. Gate of Olympus. Oh, nice. 5 pesos. Nice. Green. Nice. Yellow. Nice. Multiplier. Ay, walang multiplier. Sayang. So, let's go, let's go. Gate of Olympus. Okay. Birada na. Ayan. So, pakunti-kunti lang yung bid natin dyan mga idol, no? Ayan, enjoy lang natin yung laro mga idol. So, sleeper lang, sabit na maglaro. Ang full responsibility. Oy, time 6. Nice. Nice, time 7. Okay. Oh, yellow. Oy, nice. Multiplier. Oy, bigyan naman. Olympus. Ayun. So, ganyan lang kadali paano maglaro dito sa 1Asiabet mga idol. Yan, mabilis lang maglaro dito. Yan, papindot-pindot ka lang dyan. Pwede ka na mabagsakan ng mga bonus dyan mga idol. So, yan lang easy mga idol. Easy. Okay. Alright. Nice. Yellow. Nice. Cup. Nice. Uy. Big win naman. Uy, sayang. No? Walang multiplier. So, bumigay ito ngayon, mga idol. Scatters mo na yan. Insan. Scatters, insan. Ayan. Okay, lalalala. Oh, lalalala. Nice. Nice. Whoop. Whoop. Gate Olympus, baka naman. Nice. One more. Oh, bit. 10 tayo. So, bet 10 pesos tayo mga idol. Bet 10 pesos. Bumba, mani-mani. Yan. Whoop, ya. 5. Green, nice. Ring. Ang ring, di bumigay ang ring. Abracadabra. Multiplier. Scholars. Nice. Sayang, di nadagdagan. Iwan na. Oh, nice one. Multiplier, ay sayang, walang multiplier, oh. Yan. Ayan na. Opya. Oh, try natin buy-in tayo dito mga idol, buy-in. May 800 pesos mga idol.
Okay. So, try natin magbayin. Baka pumalan. Baka malanin. 800 yung kapital natin. Oy. Kunik naman kayo dyan. Dito Olympus. Bumigay ka naman dyan. Multiplier. Nice. Diba? 6. 10 pesos. Oops, nice. Ay, sayang ng crown, oh. Saan na kulang? Big win sana yun. Diba? Nice. Nice, eh. Multiplier. Yellow. Nak, times 11. Sige pa. Bagsakan mo naman. Zeus. Bumigay ka naman. Nice. Isa pa. Isa pa. Oy, nice one. Times 13. Good. 300. Okay. Good yan. Okay, 300. May dalawang spin pa tayo. Sana madagdagan pa. Ay, bayin natin yung 400 mga idol. Bayin natin yung 400. 400 by 8. Okay. 1 Asia bet mga idol. Multiplier. 1,000 multiplier. Baka naman. Nice. Multiplier pa. Dagdagan mo pa multiplier sauce. Times 5. Okay, sige pa. Dagdagan mo pa. Isa pa sauce. Bumagi sauce. Nice. Bagsakan mo sauce. Times 5. Oy, sayang yung times 5 mo. Wow, one more. Connect. Connect. Walang koneksyon. Anyari, sos? Multiplier sauce. Kaya ka, sos. Pinatalo mo ako. Ay, 57 lang bumigay. Di tayo pinala niyan mga idol, no? So, bawi tayo next time mga idol. So, dito lang yan sa 1 Asia Bet. So, ganyan talaga yung laro mga idol. So, minsan manalo, minsan matalo. So, gamble responsibly lang mga idol, no? So, sa gusto maglaro, mag-try ng 1 Asia Bet. Nasa comment ang link. So, God bless. Happy earnings.